भगवते वासुदेवाय। आज गोपाल बालक अनंत प्रभुंक भावरे आज भोल हो जाइछि। प्रभु को न देखिले गोटे मुहूर्त न देखिले से रही पारुनी। जेतेबेले गाई नहीं कि आसुछि जंगल को सेतेबेले जंगल रे पहुँचवा क्षणी डाकी दउछि मित कोठी गछ शीघ्र आस, मते एकुटिया लगुछि कोठी अछ शीघ्र आस। डाकीदेला क्षणी आज झमझम करी पादर पाउजी रे चुणु चुणु करी आज बंशी की बजेई प्रभु आसी पहुँची जाउछंती मित पाखरे। आउ दुई जन आज खेमटा गीत गाई नाचुछंती से जंगल मझिरे। आहा आज भक्त आउ भगवान जो मिलन, भक्त भगवान जो भल पाइबा, भक्त भगवान जो प्रेम, जेमिति सारा जीव जगत माने देखि आनंद गदगद होउछंती, देवता माने मध्य देखुछंती। तेणु आज भक्त भगवान ये मिलन। तेणु प्रभु कहिछंती जे मित जेतेबेले पर्यंत तम मो कथा आउ कहीं न जानी से पर्यंत मु आसुथी। आउ जो दिन तम मो कथा जड़े आउ कहीं जानीज से दिन ठारू तमे आ मते पाइबनी। तेणु एमिति कथा कहिछंती जेतेबेले सबुबेले जगिकी रहिछंती गोपाल बालक जे केबे कहा आगे कहूनांती जे मु जंगल भितरे मो मित सहित मु खेल खेलुछि बोली। हसीन श्री कृष्ण ताकू बोइले किस बाल बाल बोलू की अनुक्षणे घोष। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। गोपाल बोइला मोर गुरु चंती कही तेणु करी मित घोषुथाए मोई। श्रीकृष्ण बोइले किस प्रयोजन दांडरे शुणिले लोके हसिबे तक्षण। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। प्रभु कहउछंती हे मित तमे तो मो सहित कथा होउछ, मो सहित खेलुछ, हेले तुंडरे जो ये शब्द कहीं कहउछ बाल 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 बोली कहीं कहउछ। सेतेबेले गोपाल बालक कहउछंती हे मित मो गुरु देइथिबा मंत्र ये मो कानरे मो गुरु कही देइथिले एई मंत्रटी की जप करिबा पई, सेइथि पई एई मंत्रटी को जप करूछि। गुरु निंदा नरके बास। गुरुकर कथा को जदि अवमानना करिबा, गुरु कहिछंती जदि गुरुक कथा को तमे अवमानना करिबो ताले से पापटा गुरु को लागि जिवो। तेणु सेइथि पई मु गुरु को अवमानना न करिबा पई तांकरी मंत्र को जप करूछि। तांकरी मंत्र को जप कले जानिछ गुरुदेव कहूथिले जदि आमे तांकरी नाम को मंत्र को सदा सर्वदा भजन करिबा, सदा सर्वदा दिवस किबा रात्रि सदा सर्वदा भजन कले ना प्रभु को पाइबा, प्रभुकर रूप को आमे देखि पारिबा, प्रभु को सो चक्षुरे आमे देखि पारिबा, प्रभु को साथी रे खेली पारिबा। तेणु सेइथि पई मु आज भजन करूछि, मो गुरु देइथिबा मंत्र को भजन करूछि। काले कोउ दिन मो सागरे प्रभुकर भेट होई जिवो, मो सहित कोउ दिन प्रभुकर भेट होई जिवो, सेहि दिन मु निश्चित भाव में खुशी आनंद लाभ करी। हे मित सेइथि पई मु ए मंत्र को घोषुछि। प्रभु कहउछंती हे मित तमे सतरे केड़े भोला, तमे जो मंत्र जप करूछ जदि ए गाँ दांडरे तमे मंत्र जप करिवो लोक माने तुमको कौन कहिबे, लोक माने निश्चित उपहास करिवे तुमको। तेणु तुमे मंत्र को जप करना। तेणु आज मित को कहउछंती हे मित मु केबे गुरुकर कथा को अवमानना करि परिबिनी, मु ए मंत्र को केबे छाड़ी परिबिनी। ए मंत्र
मो गुरु देइथिबा मंत्र मते मंत्र को छाड़ी दबा कथा कहना। तेणु प्रभु आज मुरुकी मुरुकी हसी दे चली गले। शुणी करी नारायण हस हस होई जाओ कई अंत ध्यान होइले कतई गोरु घेनी न गोपाल मंदिरे प्रवेश भोजन सारी सोईला राति हेला शेष पुणी आर दिवस गोरु घेनी गला बेगे आसमित बोली आंटरे डाकिला। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तत्क्षणे नारायण मिलिले तापास खेल कौतुके माती कले हास्यरस धरा धरी होई नदी हंती कला कली केते बेले गप सुत मारे करताड़ी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। केते बेले गोप सुत मारे करताली से ताली शुणी नाचंती कृष्ण ढली ढली दिन तेजे जाहार पूरे जाती चली पुनियार दिवसरे हुअती से मेड़ी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। यही भली भावरे भोल होई भक्त आउ भगवान से जंगल मध्य आज क्रीड़ा करती केतेबेले गाई चरा खेल करती तो केतेबेले बागुड़ी खेल खेलती तो केतेबेले कौन खेल खेलती दिनटा जाक खेल रे माती जाती संध्या हेले निज निज गृह को चली जाती। ए रूपे खेल कौतुक षड मास परे गुरु आसीन प्रवेश हेले से ग्राम रे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। सर्व शिष्य पाई ताकू दर्शन कले हांडी तंडुल गुरु को संचा बसा देले। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। रंधन भोजन सारी गुरु छंती बसी ए समय गोप बाल गोरु घेनी आसी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। एमिति 6 मास पर्यंत आज गोपाल बालक प्रभुंक सहित मिलिमिशि रहिला। जेतेबेले जंगलरू फेरे घर को सेतेबेले गाँटा सारा महकी उठे गंध सुगंधरे आज महकी उठे कई बुझीपारती जे एमिति सुगंध आसुची कौठू एते सुंदर बासना आसुची कौटी कर्पूर कस्तूरी चंदनर मह मह बासना। पितामाता मध्य आश्चर्य हो जाती जे बासनाटा कौठू आसुची समस्ते खोजती। दिने 6 मास बीतीगला परे गुरुदेव आसिक से गाँव में पहुँची गले। तांको शिष्य माने कौन करुछंती देखिबा पाई गुरु विष्णुदास आसी पहुँची जाइछंती। जेतेले पहुँची गले ना सेतेबेले कौन देखिले ना जेतेले गुरुदेव आसीबा देखिदेले समस्त शिष्य माने जो 10 जन शिष्य थिले से माने समस्त आसी पहुँची गले गुरु पाखे। तेणु गुरु को आज संचा मान सब जोगई देले जी जहाँ आनिबा कथा देदेले जे रोषे हम गुरुदेव खाइबे गुरुदेव रहिबे। तेणु गुरुदेव सबकि व्यवस्था हो गला। गुरुदेव बसिले। सही समय
ଗୋରୁ ପଲ୍ଲକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୋପାଳ ବାଳକ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଗୋପାଳ ବାଳକ ଗୋରୁ ପଲ୍ଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମହମହ ବାସ୍ନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କର୍ପୂରୀ ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀର ମହମହ ବାସ୍ନା ଆଜି ସେ ଗାଁଟାକୁ ଯେମିତି ମହକେଇ ଦେଲା। ଗୁରୁଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା, ଏ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନର ମହମହ ବାସ୍ନା, ଯେଉଁ ବାସ୍ନା କି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାସ୍ନାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାସ୍ନାକୁ କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାସ୍ନା କି ନାରାୟଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ବାସ୍ନା ଏ ଗାଁରେ କେମିତି କେମିତି ବାସିପାରୁଛି? ତେଣୁ ଏ ସମ୍ଭବ କେମିତି? ଏ କଥା ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଜାଣିଲା ଗୁରୁଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗୋପାଳ ବାଳକ ଦେଖିଦେଲା ଗୁରୁଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ଆସିକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ ବାସ୍ନା ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିଲେ। ସେଇ ବାସ୍ନା ଯେମିତି ନାକ, ଯେମିତି ମହମହ ବାସ୍ନା, ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବାସ୍ନା ତାକୁ ବିମୋହିତ କରିଦେଲା। ସେଠି ବସିଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା, ଏ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନର ମହମହ ବାସ୍ନା। ଦେହ ମନ ଯେମିତି ପୁଲକିତ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋମମୂଳ ଯେମିତି ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଠାରୁ ସେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ ଉଠେଇଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆହା ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ସେମିତି କାହିଁକି କେଜାଣି ତାଙ୍କର ଦେହଟା ଶିହରି ଉଠିଲା। ଯେମିତି କେତେ ଦିନର ଆଶା ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, କେତେ ଦିନର ଆଶା ତାଙ୍କର ଚରିତାର୍ଥ ହେଲା। ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ପାପ ତାଙ୍କର ବିଧ୍ୱଂସ ହେଇ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଚକ୍ର ଯେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାଳକକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଏ ସମ୍ଭବ କେମିତି? ଏ କେମିତି ସବୁ ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁଦେବ? ଗୋପାଳ ସୁତକୁ ଡାକି ଆଶ୍ୱାସନା କରି କୋମଳ ବାକେ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଗୋପାଳ ବାଳକକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ ଆଜି ଯେମିତି ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ। ପଚାରିଲେ ଏସବୁ କ'ଣ? ଗୋପାଳ ବାଳକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅନନ୍ତ, ତମେ ଏ ବାସ୍ନା ଆଣିଲ କେଉଁଠୁ? ଏ ସୁଗନ୍ଧ ତମେ ଆଣିଲ କେଉଁଠୁ? ଯେମିତି ସାରା ଗାଁଟା ଆଜି ମହକି ଉଠୁଛି ତୁମର ଏ ବାସ୍ନାରେ। କେଉଁଠୁ ପାଇଲ ଏ ବାସ୍ନା? କୁହ, ସତ କରି କୁହ, କେଉଁଠୁ ଏ ବାସ୍ନା ତମେ ପାଇଲ? ଏ ବାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାବୁରେ ପାଇଲୁ ତୁ କାହିଁ? ତୋର ଦେହ ବିଶେଷ ସୁଗନ୍ଧ ବାସଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ବେଗ କରି କହବତେ ଏଥିର ସନ୍ଦେଶ, ଆମ୍ଭେ ତୋର ଗୁରୁ ତୁଇ ଅଟୁ ଆମ୍ଭ ଶିଷ୍ୟ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଯେତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ,
ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ବାଳକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାସ୍ନା ତ ମୋ ମିତ୍ର ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବାସ୍ନା ହିଁ ନେଇକି ଆସେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମାତା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସେ, ତା ବାସ୍ନାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତ ମୋହିତ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ମୋ ମିତ୍ରର ବାସ୍ନା ମୋ ଦେହରେ ବୋଳି ହେଇଯାଏ। ଏମିତି କଥା ଭାବୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ କହିବି ନା କହିବିନି। ମୋ ମିତ୍ର କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ କହିଦେବି ଏ ମିତ୍ରର ଶରୀରର ବାସ୍ନା, ତାହେଲେ ମୋ ମିତ୍ର ପାଖରେ ମୁଁ ଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବି। ଆଉ ମୋ ମିତ୍ର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ମୋତେ କେବେ ଦେଖା ଦେବେନି, କେବେ ଆସିବେନି ମୋ ପାଖକୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୁରୁଦେବକୁ କିଛି ବି କହିବିନି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୁହ ଗୋପାଳ ବାଳକ, ତୁମେ ବାସ୍ନା ପାଇଲ କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ଆଜି ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶିଷ୍ୟ, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖେଇଥିଲି ଯେ କେବେ ମିଛ କହିବନି, ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ମିଛ କହିବନି। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହୁଥିବ। ତେଣୁ ଯଦି ହେ ଗୋପ ବାଳକ, ତମେ ଯଦି ମୋ ଆଗରେ ମିଛ କହିଲ, ତାହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପରେ ଭାଗି ହବ, ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ତମେ କେବଳ ନର୍କଗାମୀ ହବ। ଗୁରୁଠାରେ ଶିଷ୍ୟ ଯେବେ କରଇ କପଟ, ତାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଅଇ ସଦା ଧର୍ମ ବାଟ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। গুরুଙ୍କ চরণে যেউ হুয়ে অভকতি, বহুত দণ্ড তাকু দিয়ে যতুপতি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তপ্ত সাবেଳି বসাই সে শিষ্যর মুন্ডে, পুনস্ত তাকু পকান্তি যমনর্ক কুণ্ডে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু আজ শিষ্যকু ডরাউଛନ୍ତି গুরু, যে গুরু নিন্দা নর্কে বাস। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ କପଟ କରି ମିଛ କଥା କହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜୀବନ ଥିଲାବେଳେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଥାଏ ସେ କର୍ମ ତାର ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ଯମ ନେଇକି ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଏ। ତତଲା ତୈଳରେ ତାକୁ ଭାଜେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତଳ କଣ୍ଟା ଉପର କଣ୍ଟା ଦେଇକି ମାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ କରତରେ ଚିରା ଯାଏ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ କପଟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଶିଷ୍ୟକୁ ଡରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନର୍କେ ବାସ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ କପଟ କଲେ, ଏଇସବୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ଶିଷ୍ୟ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ବାଳକ ଅନନ୍ତ ଆଜି ଡରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋପାଳ ବାଳକ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗେ କପଟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ଶୁଣି ବାଳକ ବିଚାର ଇଚିତ, କାହିଁ ନ କହିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମିତ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। এ মন্ত্র দাতা গুরু পচারিলে মতে, এ আঙ্ক আগরে মিছ কইবি কে মতে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ন আসিলে পছে মিত, ন আসন্তু সেই, যেবে কি মিছ কহিবি নরকে পড়িবই। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর
तेणु आज गोप बालक द्वंद्व पड़गले। गुरु कहते गुरु को मिछ कहले गुरु को कपट कले तुम्हें नर्कदंड भोग कर जम शेष तुमको जंत्रणा दब कष्ट दब दुख दब। एपटे मित कहते जदि तमें आउ काहागरे मो कथा कुह ताहले ताहले मने रख मित तुमको मु केबे भी देखा देबिनी तुम सहित मु केबे भी खेलिबा को आसीबिनी तुम जेते डाकिब मु जमा भी आसीबिनी। तेणु चिंता करूछंती मु कौन करिबी मु एबे कौन करिबी गुरु को जदि मिछ कहूची ताले नरकरे पड़िबी कहीं ना गुरु मते मंत्र देइछंती गुरु को मंत्र पाई मोर देह आज सुगंध सुगंध वासना होउछि। तेणु गुरु मते मंत्र देइछंती मु से मंत्र को भजन करूछि। गुरुदेवंकर दान होउछि मो प्रति अतुलनीय दान। तेणु गुरु को भूली गुरु को मिछ केमिति कहि परिबी जदि गुरु को मिछ कहबी ताले नरकरे पड़िबी आ जदि गुरु को सत कथा कहिदेबी ताहले मो मित आउ मो पाखक आसीबेनी न आसंतु मित मोर न आसंतु मु गुरु को निंदा करि परिबिनी मु गुरु को मिछ कहि परिबिनी कहिले मित को नेत्रे न देखिबी आउ केउ दोष देखी दाता एते दुख देऊ। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। आज मित कथा भाभी भाभी आखिरु धार धार लुह बही गला आखिरु धार धार लुह बही गला डाकिला मित मने पड़ुछि मोर तुम कथा केते सांग ही खेलुथिले आहा दिनरु सकाळरु संज जाए तमे मते केते गेल करुथिलो केते आमे सांग ही खेलुथिले आज जदि मो गुरु को सत कथा कहि दउछि ताले मु जानिछि मित तमे भारी अभिमानी तमे आउ केबे आसीबनी मो पाखकू आसीबनी तमे मो पाखकू मु जानिछि हेले हेले मु जदि गुरु को कपट करिबी गुरु को निंदा करिबी ताहले ताहले मोर नरकरे वास हबो मु कौन करिबी डाकुछि हे दैव काहेकि मते एमिति एमिति एक तो कठिन परीक्षा रे पकेइछंती काहेकि मते एमिति परीक्षा रे पकेइले मु एबे कौन करिबी काहाकू सत्य कहिबी काहाकू मिछ कहिबी मु किछि भी बुझी पारुनी एबे कौन करिबे गुरुदेव को मिछ कहिले नरकरे वास आ गुरु को जदि सत्य कहिदेले ताहले प्रभु को आउ पाइबेनी एबे कौन करिबे। सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज पाई बाणी विराम दबा ठीक प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज गोविंद नामटी संसार रे सार गोविंद नामटी संसार रे सार गोविंद नाम रे महज राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज राधे